Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Mendeka gbero yemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Na iyo koton makudo. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Mendeka gbero yemana iyo koton makudo. Miwadoto mau yesise ho. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Mendeka gbero yemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Mau yesise so agasa do sovejiro baname do sayana do kame do beneto me. Do to nu plon metonle baton nu do bezanto me baton le akuno gberuto eno wan to legbon epodo nu sisan lo pan. Ajahanda mendeka gbero yemana ilo koton. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidons la main. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint créateur de la terre et du ciel a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Soviji, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Soviji. C'est encore possible de relever le défi. Okpena kamba fana kpalo. Afoma gbaso. Ndokpena kamba fana kpa. Afasa kweta de mano kakwe konga. Pena kamba fana kpa. Pena kamba fana kpa. Afasa kweta de mano kakwe konga. Ndokpena kamba fana kpalo. Okpena kamba fana kpa. Afasa kweta de mano kakwe konga. Pena kamba fana kpa. Hey. Pena kamba fana kpa. Afasa kweta de mano kakwe konga. Bota govile mindiye. Le dagbo ma wen to bon fi bon 5 points comme
Yona enoko insa kwele nkondo mijibonu aija enoko sintagbo ma utonu petogon bodo FIFA akuno mitom ngato mitom chez Christon kwano kwa rokro mitom bon po hamilo no vito azan ko levok pe yonu zangbe mi no amno do po hami mono master kwesin yele hami sin ganton meje keneme bo de mi kuno agbon yonu zangbe le bisese yo eno yakono Elias Atingla bo ndo buha yakono mitom sije ha chakpa rumiald bo mina levo yi kuna mesin ho jin mi pere bonu mina sibula odo mo jeme ene bo chobonu nu wa bise na beo se me rolo meje no son bise do ewe nu bise sin tojoten nyona bise sin tojoten nu nyu bise sin tojoten mina homle yapono lo dagbe ma o tolo vilo bo yesin se penser kota me ah wari kokle donu semeo bonu si nu tomeo eno jiro ko po jiwe chobono so mi bani khotome mi son wa bi ala men dagbo ma o plaka de so konto bonu nyon dalo ji malia no meton weke bisin no e no sisen dagbe meyo eni kon a chet no mi do propoji bonu apapa no to yewe khona e be na sisen yari ade yo le impon na je malia ko ni won gable wa do ni gbon yo eni chimonu to mi to bi do poropo bonu weziza hono po yo do we ni onu yo weziza do polo entonsin no mahame gan ko lo ton le pisi se klame bonu fiegbe avide alwede le awa jije podo dude ko ni do khosudo ayele de prokoji bon trom trese binwa lafia bon mahame ele pisi glame dawo sen ko lo pisi no pohami do edesuno e ma utofio po yesi pasin kotame ah wadi vitoro mitole mikole vola ko agba lo sade mi ti me ni ebo mi du pentecotin ko ye ya foye peto emi bo de mi realizo ko ngbe akunu zangbe e no yodo dimanche de la Sainte Trinité atono bo sin no poge sin ko bo me christian nditole bisese etunoji mawu meon mawu tovio ko ye sin kmansin ko me no le wo sin mele do bo mawu ne o me bisese o eno mo je nbudo ne o ono miro inglia ho meno je nbudo ne o mawo enya tono bo sin no poge wo nbudo to petole titingbe bo kaka je fio nuenu mawu to yin nu mawu vio yin nu mawu yesese yin petole mon kunje me modea no boy be o tu mawu vio pon kaka je ko no Jesus Christ wa so pasa wo su peto wa no petole tentin do ko afo odi chejidi e bo de ni kumenton khale bo roje mi yin mawu vio bo petole fon kuto chiton ko nenu bo roji mawu kun do video le mawu kun ti vire pon petole bi se mawu sin fi bo yi do no eton Christ wa no bi sese ka bo go sin pa me fi bo yi bo fon sin ku bo mawu toton fon sin ku bo akota bi se mo de kunu be sin ko nenu lo Jesus wa peto bo egbe diyan peto bi se no Jesus mi etun Jesus Christ edo mo cho me kai mawu yesin sen gbe o mo kun je otuton do yesin sen de se Jesus se do Jesus Christ ko do wo ma me ro menji gbe ma kala bo ye mi a kun si kala bo ye me se mi do mo ya che ko mi o hon ye bo ton di ka wa din bo so agbaza wa ro peto tentin bo nu enu ma wo yin etogesi alopalopa o de khle eblomo bonu peto na si wutu mena hu wonlega na hu wen hanga je te wa pana me ibo chobonu mi na kendo hanga na ute uta taji yo yabonu sije ha atono bo sincero poki yo do kleume ko ba chemeton dimanche à Sainte Trinité raison mi do mi na le ko aji kleun chomona drende nu pana me sianso igbe tombo wa pe me mi dokuru mi yego no bodokuru ntro mi tole ala pavo a tondo bo sincero ko gesi ho nbuto we ke bieto ma wi no buto bo time mi do dai do a tondo bo sincero ko ge ho we ndo meji edo ma o to rofo ma o viorofo bo ma we sincero lo mo rofo lo time a todo le nu igbon he luton edie tromita imi a tondo bo sincero ko ge no mi time o no buto we no buto diwe bodo bibemeo ma o ye sincero tin jenu kon ma wo no kun de mo mo yi ma wo yesisen eniyan ye do se ewetin jenu kan bo no pipe to me bla gbaza ro ponu de ba gbaza ni ewe no lo ma wo to agbaza ni me ma wo fi oton sin no mi an ro kle me yen ye ko no dagbo to fi din yo awude do ko ti bondo me ma wuchi yo ko mo yin le suno lo mo hun agbaza ro ma wo to yin we yo
ma aussi en ouais ma aussi belle sur son sortion a baser bleu aider ouais bon baser même ma ouvre ton sin faut Jésus me quand ton non ton sin ben on l'a patendre ma auto bon manou c'est en roi mais a baser ma auto ya pa dire ma auto ton yin mi do yo e we te da fait nous te da parfait mi do a baser me da pour non e kunganji yo e lo parfait yo e we da pa dire ma auto ton yin we hun do clé me ma we tienti ma auto e ye pour ma ouvre pon e na chenu mi ene hun do nous plomé tagbo ma ou yesi senton le me do de nous de mo sin bi beme to i do stron di pe lo ton mo ji gbe jijon le me on yo kono e gba che me mi ti mo mi mondo menji me na go sin pe me file bi sese o ina yi mo ma wa ton ton ma wo we e na mo tagbo ma wo yin yesi sen bo cho e kana mo yon edwando agbaza de suno no so chion me e no ro ma uto gbe mo mero te no do ma uto ri mo na mo Jesus Christ vivait na ton me no ganto mi ton de ko ro sekwe bo aso bo ahuzu peto bo na jin mali aji bo no peto tenti no fi ku afo ri yo na mo yeme we nele bo ma uto ko ma uvi opo mi kana do ma u yedo po jen do agbaza o menele we bi sesi ni no me mo mi na do po do kle me bon nous boudo ene on e chete bo abajo no petole me chile mi Jesus Christ wa bo dowen bo tira won dagbe akosuru to ton bodoji da mi ton semi do yo ye nu boton e daliji ma wo yin akosu se ko ton na wa bo na kin kwan jin petole no kozu chijo mo eyin ye ni wa moye wa gbo idoro nu e nu barabara nu temeteme petole dossier kon e kuna fado e ke o ma orie wai bo so agbaza bo petole tentin mi don mi bo time mi loji 1992 e da bo ma o yesi sen chete do akun ba loji bo bi agbaza mero 18 novembre à 13h18 ba sobe bo da lo pa bo pon we ke ka 2009 we e lo azan pelo bo ma o to we ke o me o petole si o tun bo do ke si de Bobe aso do paname do paroisse Saint-Odile English a Roma ton di wenene beto emi nu di wo bobo ejo wenenu bo mi se boy ro helu vi pe video agbana me o yege mi don bo me bino wesun plik bo no yi bo pero to mon ka e moroji e ko nu di u kere na so petole na si ba ma obo mo kan ma fon fo odo me nu di u bo maka mo tonu fie nu jiwe no gosi atojo ten nu jiwe ne onto e ma se hu de ti bo kwedo nu jiwe ne one ene weso ta bo ma o yesin lewe akonti bo de khle alopa gun ta bo village bo to kesi de bo sin 2011 de kwa mensia ho apa ho go be le 18 août 2011 yo ma wo e ho kan bo nu pete na si o twin hu gan e na mo nu jiwu do me tu ma wo bozo ma osinfio nu bi no nye ton e amo me do ndero fia won gan ro fia eta fia chete fi wona moyi bodi sabu apo ndidoji e wa nu atori hwe kabi wa visionnaire de hwe kabi wa prophète de hwe kabi nu médecin de hwe yo me wa bodi afam nkoton esi mo won gan nbo e ene si mo pon bola pazamelo amo esi mo won gan e ne me ma o desin bodi ka to ahon ton gun ene bon nous gbe prononcer en ton bo timini mi lodi prononcer en no tomber ton et lodi Lucifer e ruzu a ovile hosu bezebole podo viton le po tan le hosu we a Jezabel le kuzame we a o tan le hosu a kuma di ton tan koli we a aze e inviton yo no atongo podo nous e ko ton sin mele bi sese po kan ton le bi se pole akuna po konu yelo do nu enele nu ma po eko ino yin ku da ya yewe yin bo e fu me de carbon me ku ino go si me no bi o me de fu me bo tagbo ma we yin ye bo yele bi sesin nu budo yo e wa broji be sin tiyon ye enele bi sese yo e mi na fo kun kan iton bo nu e ko inu mo do hesin betel mo do chocho nu mi kan flan e se din roji me de doise fantan kan dion me bi no ron
viton le ese no ronjezo e do mina ikun kana ma je no je mina ya afo mi to na je don do se tí o kana se ne ko hin ke blene e ko gbon bukono ko e ko gbon visionnaire ko be no don no ko mi to mo je kare me agba mi to mo je kare me ka bo me le wa sin ta pe de no re me lewe gbe no doge si me on tele bo me bi no je khesi no aseji do ata gbon on tin ton bo e na ta se won to bo so do kan se me kabi eyin ro din lo ji o nu me sen de lo file bo nu me sen ne o e o e na do gamana do ji mere kuna ton e asan ton e na blole o nu le ton ro file bo mere ni ma ton si ko sa o mi su hondo yon le o nu teme o petolo di khesina bo mu ton bi no na ka do ku agba sa me ton na ku tu khesino chemeleji bo nu ne le du kanu mi eno je pe mo sa fonu fotun no mo sa fonu bo kono mo sen di ma udon eno kuzu kunu vi mo je pe mo de konu no mesen do eno lo sijaji beto mi eta ja chakatu mi eta da son mi eta do bo mi eta ku mi sin fitile kon eta hen pe blame mi eta hen so blame mi bo ene kon tin beto de sin to yo bo medebu mawo eso aro hon ro ke o me America so atu mawo sin soji mu no ya jo na yi misa medo Jesus Christ ton en to fon samurai kan ko bi oro a o vi hwewe no mesen hwewe bo mawo pon nu ne ka yo e bla wo beto imi se do meyo ana wa de bu kakao adi khasi bo no si jaji kakao ana bo nu pero pojo yesin lento na ajo agbasa do bo funfun na go si account eta mai file nu bi no be no meyo se do meyo gonje no ichesin asato meje no iche bo fide nu no je u blade ji onedo mi ma mo kun je wa hun mi do mi kin gon aku go bo nu don to jak pasado o li don to yo se ko ji ara itonde bo e da ko nu me enu kenu ku do tondo menji bo ya ma ba ma ji lo pa mi fi a ana aji gbogbo adukun ton ka so yi ma fo nu e oro so me ni nu agbe gbogbo me ma o bo ma ba ma na wa nu ko do ma o sin nu wi wa le anu so me le a enu ayi do adukun ton ka so yi ma fo ro so me bo ma o pon nu ne we bla hu ni bo roji nu no do chocho nu mi le nu no zombo mi no zesi ma o sin alijibo bo de mi se do mi gbon mi chete segbeji me jogbe segbeji no chetesin no metonsi atogomedi ti la le no mewa nde no do mewa awu no do me ko vivo akwere ko no do mewu we no je fi lo ji on pegbere ji yo e mo akwere nu to me a bo segbeji no chetere wa ko ke o me yo e no sin pe me fi sin le o no sin khesiwu no sin a o viero chocho do miewu bo mi no mo ma wo te chonle mo mo won le ga ro te chon le bo fifa ma o ton mi no sewu mo bi opa me fisin wo so le me no ene we ma wo e bla oni ro na jin ma dia safo nu ta ko bro ji petrol so me iwe ku ni ko iton o no hu gan ye o ero pe lo hun we ma ku no ero ku no gewe pe o na hun petrol gan ro hun barabara le si petrol mi bana me si apahwe yade atongo elo ibe do bona me sin suoji do pente côté lo men mi tirando miroji nous joru 2009 à Lisawe nous joru 2009 à Lisawe do voda lo gbawo akunji kin kakaka sin wonu e so ingreja mi meton so jijan sin 2012 boda lo gbawo kun petole kakaka bo uve blada nu weke lo so le uve supo boku kan mi chobo mi karo yomedo edo me yin fun kan to mi ton wo pero toroji emi na gbo level zenu do de gbon do 2009 e na vo sin ewu mo bon petona si mo kodo sa fun libo mo fun gan apaza meton iba mi de o bonu mi mo boya mi na so alibo je se ku yogudo e we zonbo be sin tinro semaine le bisese mi ro pona me sin soji o ta bonado me yue du mardi au samedi. Ben si mardi le bisese mi ta fo pendant mes soji na emi. Beto emi. Bona mes ko de wadol mi bu ble mi bu ta fu mi roji pendant me no sa koro radio. Bo do mi teme ro pendant me ko sawe o. Bona me o
mi jẹ don di hun mi un ko pere beto mi beto do aze ma ro horo ponu mi lo ba si mo pongbo lo propriétaire ba kweton bo ho ha to e de mele o ho ha to aze to pligi ko ka vi fi no jode me ka ho ha to aze to pligi ko wa jin ko ewe e ro lo ayesu we a bo lu tabadonu locataire le bi sesewe bon propriétaire wa bo do gbero ji propriétaire kuno khoe na de mi to sin khoe ogbe o benchile mi propriétaire do ji ana ton yon lo gbero ji kuno khoe na de mi to o e judo kun ni tenpon locataire khoe gbele o enu bando ye bono vo ton do ji kan mo yo jemina e to mi na dal kho men ye bo yo po ru putin bo amu mi bodo mi loji atan mi bo ne bo kho me lo so jiwe pe me e mi na insa me mo mi na ile bo ko 1 heure matin kho me no ji so kaka ba ino ho amu no de me ai hon no fa be no ji na we locataire ne we mi na seton bondo bo propriétaire le propriétaire ji e don propriétaire e kunu khweton o bono nyon we lo e yo e do problème de bois e ro ji e mi kuna ton we ro ai e yo wo lo ho ha to ai no bo me na sen o hwe ne bia amoma ro ponu e ana igbana me sin ko we funfun do hwe obe ana fun do hwe obe fun wo bo yin do kholeta kuna bag ma wo keze wo me chididi we na bag ma do me jan te ménager o san me no eno to san no bo pere ka bi me no dag ma me to mo yi me chididi we na bag ma e mai mo ahun tagbo ma wo ye sin so agbasa agbona me a be do abe bo no i blola i blo bo ite pombo amo nko gbona me to mo ite pon peto mi gbona me sin soji bo nko pere mi na mate ba me na mo mede ahun mi nko pere wa funfun ta mi don gbona me vile do ai soji hun ta gbo mi ton si ai kun gba ene o ya kun gba mi meso mo hun nko pere al mi no vitia se to de ko chebe nso te gbo nso mo kun je wa bonu ni na mi ta wile na mi pere bo mi ni funfun bonu akulu na de re mi o mi atunoji azeno da zero mu yan do pana me sinu kon kene do mu yan do pana me sinu kon chakatu ma ya loje na do tanu epo won bo yi je pere do deta fata bo chakatu e dado bo anu ibo kono ko be no fonu e bo eno ise ala masimbo no ifo kaka no jele ko levo jibo asame ato ason ko levo be na me ko levo ti so jibo le ko ma je pere je na kondo ko no epo won bo na vi ohun je ana vi abobo kwin ohun te nu temeteme mi kuno ko ple ohun asingo kwin e no peto no tado no so ton sin la me ana vi biton mana je cover bo e na fi o kaka so imavo abo weo ana mo kodo safuni ya peto emi ye bueno si je ha mi to kon me trala ye kono no tanda gra bene mi pipin mausi to ngoi no jije kana me yo mi tre monde 2009 bana me akpa tongo be gbeji bana me akpa tongo e mi be e mi de gbeji e ya kamera akwa no kon de tekawe pako no kon be sin gbe gban san po me ru pon me soji bana me kun gban ji mi ado ro parwa sente du tanji bo ku fondo mauji to ku kwenenu ba wan tin tun bo ko sin gban me yo eitan ba wan e mo yan doté tu notia bula bero 18 août 2011 mle ton singri gain bon mon vous nous tato eta hwanton be e kun ku wo bo de mi ko san de tiyan ah pa ku atongoro bero Pentecôte e mi doit dimanche passé bon nous gain na jero bene kumaji nous dagbe na yon ponu nu kun yon pon yi nous dagbe na je betan quand tout monde visa ton quand nous pour moi et da chekatu au bénéfice nous kun de d'accord pour le gouvernement mais bon a khosu blebu c'est mais c'est ton d'accord à partir le conseil de Chine to me fi de chekatu beglo et c'est de un to me fi beglo bon Ghana c'est un projet roté bon fond gros grand to me fi ben do gouvernement te c'est mais ko de gan ko te ko le do gouvernement do gouvernement te sigri gan bon be no la bi se non koton ene au ministre gouvernement au collègue gouvernement do gouvernement te
bon me ka ta cheka tudo be ko zamli mo pan boko davi man we glo yo e ba me so jino e we pe no kon aija ito oton njalo me yan pon we e no pe no kon aija ito oton bo ta fo so ji ye ya pon kanfla ba ndevo gbe ka ton ba dagbe ti wesin bo nu e ka wi wewe be ta fo so ji ya pon mo adagle sigrin gan yin kwere kini no gbanu don lo size onu kwe e bio e kan le bio boy place so fie na ya foji de bo chaka to bi jai wororo e zaman zan do apo bo ma odo de khairoji nwe ajan do te yo e wo pon gan inu e wo pon gan inu we ma wo e petrol ma tun oji ma wo da pe je no wa nu mene mo ato pon me tin kun su dogbe wa pon me tun kan we bo kan bo do khairoji akasi surun le kun to aji wesin no dagbe do to gbe aja ka hono gan beto mi e wa so ndo mi roji mi na wo te ndebu na wo te jopon ndebu mi ko se pon me wo pon ka ndebu mi de so mi ko do te wo pon wenu po bo mi na se fu imo roji ye tafu mi ye flu mi we mi pon ase pakun hun beto gege tin bo yin fonctionner me chele mi ma ro ko gbonu mi ni wa se kwe khosu e do we kele we do beto gege yin fonctionner bo do azore ton tuo ye no ibon do kwebi bo do nu kun pe vile we bo chauffeur ze vile wa bo no po vile po no po vacances median mi no jo fi mi tonle do ha bonu bono ya so me bono le ko asantin bo mono ya jipe mono ikan hope bo so fo mi no so kwe bon bo bonu ki ka zeto plikiti ro kwe e ze gba mi wo do te gbe don ko do le me on e wo bi o tene do ase ko va no wo de na pentile mi chonu mi na i bon de hun ma ni ma tun ma so mi tonle ji mi ple do bona me wo mi na je bo amikpo enu fi ase ibonu eni fi ase momo a bo mi ru apa burugu hin bongu na obona ho ibone asoyo bo ndo po ene le je no te fi mi to le risaji bo fi le onja son ko jeji bo mi je no to kwe bo nde bo en mele yiyo enu su kon to bo eno po vi le do yesu me a enu khwa taka yo kakabo bo no vi le je nu ye pere bo no iton bonu emile eno iton ya so me emile enyeli ya so me emila khuye bo video yo na sija imu na son zame e kon si don topo no po ado topo no pono jo ye to nu bonu ka bo sanu ku bonu e mi ro yi orpo bile mi pla wa pon na me ma bonu mi nu de do we kelo me no fi ase je tapo wa do ase o yewe mi don mi blevo do pon je ase o yewe e mi ka monoji e mi na o te di roji oka ebo no yisi mesi hu mi ko agbona me o eyin mi na do mu ase tiyan akuno eheo ena gon ka fiora atogben yi mara gbe na vi ka ton periperi bo mi na mo mara do dinu mo ko tun jo pon ra han o ti jo tegbe mi ti le mi won wo do mi de o kan tata wole gan vonu wa gbe to gegetin ndo nyare tin bo e tande bo ipon fi bibo eklo bo de so iro nu wa to pe bo no fini kaka do to pe o san ko bi ne bon wa to sko san fon boko di okublu mi na ji elo ti o ikun so po nde o me na so ipana me abero pana me deji e na so ifi bi amu pana me ne ma so ore a ofi e koyi beto emi gba me wa bonu nu we ko inu mo fun beto le bi sese na ba fi de gbon e we so bo ta gbolevo hon to botonu akota le bi sese e tere do clôture lo wa mi ana ro 80 ans buru fi ba e nwa tagbo sise no na fi me yo e we na fi sara 70 ans euro we kan de pan e we do boko pola ye abet wala mo mo sino eno yurero tagbo ne fi e monu ana lo mo hon binatun loji me ne wewa bo e mi maka sekpo ami kasi mon kunje wa mi me asuno no tenumia makale toje mi no yon pejo gberu to eno ha mi de no gbewe mi me yon pejo le Jezabel sinye lo mono zomo mami sinye no to tagban meyo eno zombo no masuri ta suno no tal me pere akadie no le e mi wa kwana meyo e na fio no mi e da tal mi fo no vonu bo na fio bo mi na je churukoko je cover mna se umo atine sa wo so sin komiton so do peto e mi so ndo mo me so ndele ti mo bo mami sinye rugbe to me
Bon, yon de bono khoy ton ça. Bon, célibataire yen no ya vie. Mi wa e hande demi. Rozo ene o, no chejua. Ta boy pe no le bisese uru paname. Yeno adra bomi, no dra me no teme. Paname. Wone gan akotale ton e. Maou, bon, when you ready, anamo FIFA, belevo se maou, nou bo, mona si mo, se po ikpe ma voro nou kon. Mi no le don mi edo, betole o, fe nou ben fiton le no to ba we, e no mi anu kunu mi. Me kuku na bi e dag boko fon sin ku agbe. Du pana me se hwan lo me, je pana me ton ya kupe, bo tio e ku e fon do carbon. E kporo mo, mona no ka so i mavo. Nou boy. Bana me wabna fon me ko kule bia ame bana me wabonu me kan to ma khoa bo ita fu jinwe bonu akuno ibla oni bonu ejunu na le ko ani o nu kike ton po ke ko pe be na le ko nu pe bana me ton bo wale o ye dodo ne ye me ka ya o viton le ye jen di do mi roji a o fiwe bo mi no do mi tegbe roji enye ka ya o vi so mo nu me sensen to le o fite e kade do mi to a o vi sin so le jisin kene sinon le mami no le kono teme le ye bi se mo se bodo ta bo edo yo mami o mami hosuo yewe en mo se bodo tutombo bonu mi na no po enanyo wachi enanyo ho mi doji me gege no me bleble ma do no bonu mi me bleble de iba eno me han do eno vle mawa eno vle hamro mi mawa mi se ko mi kana se pedia ache ka zombo mi ndo nwele do mi we o ache ne ko jiwuto mi eruna jiwuto mi do me mi se wo peto di wa bo sienta ene wado ene de don mi pon ya me se mi do yo ache to mo mi de bon tino joa bo me ta bu file o tino joa ye di resin de no we kelo me a nwero jinu kun sion gudo ko nwera ki ma ngole ko nwero jon me ko no ku sa me ko bisese o bisese tunoji me ro we keton yo ora pasame bo de churo igbon peto na igbon be sintin mi meru feme uve debu me alopa debu me mide azon e donu mia nsinyale nya dabira bere nshen bodu kontra dabira be evan kuni bo enoji evan kuni be yovoto me bo yovoto me kaka raje donu kun bono mi pele wa pana me ero e kana seda sin media ero tout espoir e perdu bero bo wa fide nukun do bi vode o ma we ne no ze nukun do yade wa ero mini wa bo mi ro graji bawe peto mi e bueno o teljen da ko miton o ero pana me bleble we mo yin gboko awonu ero me bleble bo gboko awonu kale karbini kun ma yipo gege ka se po gboko awonu da ko igbana me ya ti meton ye igbana me nu ko me kuku mo le fifun o gbeto yun na dogo le frafran vi ko me ko javi bi ko me ni bo yun no po adogo no po vi ku bi ko be ka do de mo o lanje lantin kun vise webo o vi no ko vi opo vise we e mo vi no yi bo mo vi ololo mo yi nu dagbe sin o ma o ga hun to e we do nu pe to de klo sin gbana me fast 3 lo we ke bien ke jeje nu ta ko ma wa jalo no toutes les semaines we ke bi sin vi na ta fa gbana me tous les jours bi no ai gbana me Ponte me le gain. À côté de l'école de Sometonji. C'est encore possible. Merci. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidons la main. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint, créateur de la terre et du ciel, a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Panamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi,
Hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Soviji, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Soviji. C'est encore possible de bon. Mileko Agbailo Sabo, Milayo 66, 89, 79, 75. Kabi 94, 22, 22, 13. Milayo Loalo, quand on est dit, bon, mais au monde, quand vous y avez des barres, Minas, quand vous avez mis de aller nous. Tabu, il a le moyen, il y a beaucoup de counou. Nous temons, miro, tilei. On me boiro do me. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mes coups de bada. Nani de bon. Miro Gandhi, incomitant. Mes coups de camp, Oh, incomitant. Louis. Allô? Louis. Nemi mi c'est comme ton Gandhi a nemi no. Non, Saint-Louis, non, Soulé. Ah, faut sous le Saint-Louis, mais l'autre mieux. Maro Gandia. Mais Gandhi. Ok. Oh, ndé pachami quoi. Ndé pachami on ndo dagbo yi mawu ko. Dagbo yi mawu ko mbabu ndo ke minati menu mi quoi. Ok. We go in there. Moi, je vais me dire que Dieu il veut que Dieu beto. Mais wa mu kaka beto si ni mawa. Ni ndo que dagbo yi mawu nu go, nta tu yalo le o mi karu ouvert ici. Mawu de dabu kono ejenda o musulman. Dieu wa ewaze meton yelo kono tando Banamé bon. Bon, Banamé mawu mi ga do holo pour parler de mes pas mi do que mawu dagbo ton wena o visara. No, dagbo na visara. Mawu dagbo na visara. Non no imawa. Cambio Non no imawa. OK. Mawu de ni kunde masimo mais dans le film doni ni de mission ku mo mawu mi si doji ya ku mo na mawu de kono de ni kunde masimo ndaka ho poro mi ba je ke ai ku mo na ka dagbon nteje da ku mo do to bo da ku mo ne gbon nte zombo Satan de yo ne gbon so Satan parce que d'ailleurs nous se fait de me Satan we o mawu si vi ehun. Ouais. Continue wende ne gbombo egoti ma aussi gouvernement mais bon et do wuzu le gbabo mais de bu e wuzu a revivo mais de so no ba ko ton ne gbo yin mo mi na ti med mi na ti izande na ten fofo e kan biye 66 89 79 75 94 22 22 13 mi na iro mi. Ton numéro quand nous est. Allô, Abbé. Mais Kudo Guada. Bonsoir. Incomitant. On parle. Sinfite. Arwato. Tada Rose Donumi. Jali Jayon Dago. Jelly. Mais de tu me télé. Non, ma ouadi. Menele.
fodu aho nde no sene e ko voi ha ye Dada Rose. e ko voi ha ye We ekpeche we nu kambia we de ekpeche we. ko le dai je si agba mo pa si fo mo pa bon no sa ko da wa mi ma wo te ni tegbe ka so yi ye da o ye no o ma wo to mo te ni tegbe ka so yi nye to amo nye ko de se si me lo nye lo se si me ko igbana me o wa kun ni gan lo mami akuna no le tan lo me o wa kun ni gan me ti ngo ma we ni tegbe wọ́n ní kata sọ́yì yẹ gbá yẹ náà máa wẹ̀. Dada Rose, ena tchel mi mkundo kundi de nou peruto yo kule mi gansin nou mesen sin apwan lesye. Ena tchel mi trese un endo izande. 66 Tonou mi. Ouais, dans 66 89 69 75 94 22 22 13. Tonou mi. Bonsoir avec. Mi kudo bwada. Bonsoir avec. E komiton. Ena yo me no bi me eve 5 to. Fofo eve 5 do mi to mi e. Mi kudo le wonu. Fofo eve kan wa dando fofo eve pere. Allô? Me caro fosse vea. Réseau yon. Fofo eve ne va rappeler mi. 66 89 69 75 94 22 22 13. To número kan nou e. Mi no saison radio. Mi dan yo humo saison ba bumbu mi to mo mi na sis. Allô? Mi igbenu mi komiton. Ena yo yendo zungenu Clément Sinkalavi. Fofo filme. Clément. Sinkalavi. Mi ro to mi e fo Clément. Mukabe ton duko ge nyewe. Nja cambio. Ja cambio ro bo mawo. Tewe zombo endo pana meton telewen. Kuma sini mau beneton abo mau pana meton we. Bo pana meton je ate ko siante odi soji. Cambio chikere gene. Ena chemi. Merci. Eyon, mirando kan yo te mena igbe nu cambio le hwechubo nu enho nu po mena le ho nu sinu. Yo nu sije ha ani wezumo mawo wana mejen kai chichon. Bo wana mesin ko ejen do nu ji o mo koton. Jejen dago ndoku no vie na ka mo koton e Fofo Clément sin kala vi. Mieto sin no e cambio nkan tmenu Fofo Clément do meji. Mawo ayeji aye so ayi tona yo ene. Do viton vena a kuno Jésus Christ sin hwenu. Jésus Christ ma gon to le bimene. Jérusalem we enosin. E ka jio e on loro Jésus Nazaretinu. Ayeji ma o de sin ko no yo no ayene. E no lo dagbro ma o gbonameton. E gbonameton kere e yan we ke biton e te beneton kere ya. We ke bisi ma we. Do ma wi hohoa do kuno gewe bo flower ke biji lo ayeji buda so wawe esi ko irun aye lo mo gbonu etan de on lo Jesus Nazareth we yo mo lo dago mo gbonu etan lo gbon ene bo ayeji ma o kade ayi mimewe Bo mi hem minavo do moroji ho pinpewe Fofo Clément cambio. Ho pinpewe cambio. O Fofo Clément mira tunu po mi timeroji wono e ma o so agbaza yo nu ezo ma o so agbaza yo nda ho lo so agbaza ho mi tono we no ji. Eso agbaza bonu e na sukundo no ahofi. Bo e kan sukundo ni ti ahofi o e na besin to ho me ahofi o. E je ndebo bo dodo de wo fu biru we ke o me. Dan ho me se kun gba e lo e jimi de bo do be nen yo egbe o. To e sien do fodun liji. Do azeliji, do boliji, do nume sensen liji, do dan sensen liji, do mami sensen liji, kanu yo atonton le biseseo benewe, tan home 5 mailo we. E ka yek besin de anu sin to we. Bodo tadio, nou ro gbe ogba e hu nu biseseo ya zeo. Mi do to ganji Fofo Clément. A zeo e ro gbe ogba e hu nu bisese. Bo, a ze sin ye o. Mais azeto nu konkonton bo azeto le khosu a khosu azeto le ton
boyi Belzebul sin fi tengbeju ya se tole khoswe yo bana me sin so jiwe eso jijon bo e pache nu ko yuzumburu we ko mo bisese be sin so ene onji bo so ene o en ku sin so bo ndebu wa so ene onji onu kuku je no yin beto lo ta fo so ene onji a aya zeto pa bo ta fo jo ina so dabu do a ovino ba ni ponu kumeni ya fi de hosu sin kwa ovitonde yo we nenu dopone de dagbo ma o yesin so gbaza bro jemi na sukundu no ase yo ajan sukun ana atine de timo ajan ho atin do ton no to huwe hu do ton ene yo alale podo amale po bisese na fio ena fo ena to ho azeburu da seji yo azeto me na ifi ase jinyo mu do na yewe so dagbo tia pana mesin so fi ase to ko so no bo fi ase to ko so mardi gras 2009 de fio ye no pe e fio wa fin to no so oji bo peto ehun mardi gras de fi ase to ko so dagbo so housing potom so jo so ene onji o dagbo dache so no jibo so ene o de yin aburu soda yo aburu si soda yo wo jiza so de ko to mo sin pe ma fo yi bo peto de bo ta fo so ene onji o so no de inkunu beto lebo enu pra beto obobu me na huru e keme ase to me bi sese o tiene quartier général no peton de lene bo e so no so mi mena bonu beto de ta fo so no jiri ma so inkunu amona impe ma fo ni nuezo bo pana me o e so ene e karo ma o pana me ton beto le do mo ma wo ke o bi sese ton e do when we ma wa de Abraham yo mele yino chano Abraham roje ma wo Abraham ton e wo jansen ma wo Abraham no se wo jansen egbedion betole bi sese akan bi o yeno ma wo Abraham ton mi dina bana meo fide to ho esin bo ma wo kaso huzu ai mi mena e we zombo e jan doge si ma wo so akpaza e roji ma wo bana meto ma wo ke bi sese ton no mi na ron fo klema do klemene bo o e cambieroji neweka gben nyono imawa bo neweka gbon Lucifer imawo sin fi sin doye egbetin wa hu be se wo ma wo jan levo asukuton do aji je nu ta po nu cambio dagbe we o toro mi tele ni do to kanji Lucifer o nu dido ye ta boton no kon tole de ko ne be we siza a toto ta bodon a che birasiton ache mara emane wen ache mablo li don yo ache mablo li don yo e ma so joniya ndewe ka jebo e desin a hosto sekoto me e wuzu dan bo pe ka eva bo ren tagbo sin tito e doro tin to le yo e ren gbele we ke bi etno mo ko ton jo bo eva mo ko ton je we bo we bi ope yo me bo e don mo ko ton sin yo ye a dodo etnon le yo a kanjile yo ye dawe de no pourquoi blon khata mi to sin to gbele be kenu e de e yin pe fun e no yin so pe we bo e fon gro du temps Archange Michel Lucille Gabriel pour Raphaël pan ye fon gro veji ko nenu e we pe sin a cause de se to me be jete wo jefo bo we ziza e inda yo dagbo sin kikeme o e le bese gbe asen we ziza be wozo ablu e dagbo e mo ko ton je ko nenu e dodo ye ko me je ko Eva Adam fie mi de ji pa me bere mi mo mi de do me be me don mi do me ati sisen do se to mi ma do mi do ya be do dan we ble mi bon du si bro sunu kalu be lo modu yon wa na mi o se me do e we na mi ati se bo yin lo modu bo dagbo kendo mon Lucifer tan yi dan ji ko nenu gbodo meji do kan le we ke si me on anana sagbon ekun majibo afun tonto ananu minu manu wa no don dagbe sinme manu wa dagbe bonu ma o mo kedo yen jiru mi yo mi ado o nde mi ablo yo do tan pe lo ton we tanda howe bo tanda howe o de tagbo pigbon yi ti me akun ma lo ton de tin gbon yi de akun ma wa gbon yi de atin po kan po ton po agbon yo e biology enseignement appliqué bo mi na le ko aji mi jando nu fofo sous les héros système louis oponoji ne dabo ma ogbon matimeni ma wo nu ende ma hu kan yo ma wo nu ko ton ne ajan tu ma wo nde ma hu kan yo ma wo
si wo nu mi ro radio lo wa ti mo ro ho do mi e tin si wo nu mi pro si ho se ti on mi ro je nu ko yin hon ro we ke lo me bo mi no di khesi na le obo aze o mami o dan o mami o nu mesin nu e ko inu bo mi tun bo inu pipe gbe mi fi ton le bi sese o ta gbo hu kan bi sese o so bo eyin ma o bo mi ka di do yo da gbo ko de khlesin wo inu e pon se han lo be o bo mi ko do te gbero ji eyin do men ji mi do to kan ji fofo sule eyin do men ji ma wo devoting ma wo egbete onoro ala ma wo egbete onoro iripe enoro yave enoro jehovah enoro mahanta nko temeteme na ma wo akota leme do sinsin leme do ntonton meon ma wo devoting boze ma wo ye sinsin dagbo so agbaza do teda fenu perfect ji boro nu wa boro aso wa bo hunle gan gbe loto ere na be si bene se gbe dan home ablusin toho azesin toho vodun to e na be hunle gan ma wo na de clek peto le be sin to lo me bo akota bi sese na atun sogudo dide Jerusalem Jésus Christ be azoro Jerusalem bo gbe bi sese atun Jésus Christ gbe dion mo e dagbo lo mo e na be aso sin bene en Jerusalem yoyo e ere sunu chian yi bo akota bi sese na tun yo e ba wo devoting do we ke lo me ma wo Christian catholique leton ma wo ayonu leton ma wo nu me sensen to leton e re dada segbo kawila segbo lisaye ma wo are leton ye me ma di ndo ma wo retin an bo e no tun mi wa gbe mi fun mi le sunu yo ma wo menele bi sese ton in ko de bo eno yodo hun me ro poro ni do gan bo savo boroji helu me de de dagbo bo so yonu gbasa bo ro benble bo tento me iwe aro fi de hun tia kwinkwin lo lui yawe eli hwenu o ero bal sentole iroyi ma o mi to ma o tengbeju o bo eli roji ma wo Abraham to mi no se we ma o nubo bo na tempon bo tempon me o iro bal nu asan bo so a bo eli don yo ama o mi ton amron do area metele mi ma o de fore mi di na bo egbon fonu tagbo amron do we area fitawe kingo mi kukundo to beni egbe bodo ro dagbo ma o ton pe to sin come o e fi devo gbogbon fonu dagbo hun eni chia bo nu dagbo wa idagbo vi lesin dagbo si ba bene vi lesin dagbo si lo ma o gbara meton je ko ma o bene ton huzuwe bodo ma wa kota bi se ton huzuwe ko tene ko wai bo ko wo ko wai bo ko ro ka ko wa ton ko wai bo mi ro ko ene go me bi o e peto emi wo tenu nu ku mi ton na hun ma gbazabwado toho mi to me chohoho o wole gan fata ma oro mi joho bito nu hoho la mi mikro biseji ai ndo bu se to hun wa le fi ai nu mi ana o te bu asepon emi ro gbe so mi na fi asenu we mi na so so kewe me de bo ahupon mi na so kewe do mi ro ni ton re bisese mi na sun da sin ni do da fi ai ro impact on lebroji e ojo aseto mi nu mi na tarabe won azeto le lo mo mi wa ma we nto mi ton e na mo fi asen mi bo mi na hu jijo wo hu peto tengbeju me bi se don do azio azon bo ye no ro meji o e so tun we de ai mo ndagbe no soro ni ana we e no hiza fi me ton de so ma we ne o nde bu ke an e we zon bo tagbo i ma wo fofo sule nde bu ke an i cambio igbale ibo kono we i visionnaire we i prophète into we i pasteur we i cambio daji no lo gbona me nde bu ke anji yero ngome na pano ntiku ku kan ache ne o yesi do mi ku mo kunja ache wo amo ira do no ji ka de video nde ku hu nde ka ku ta bo nbo a de ta bo ma ogbon ene bo ma wo ejure na so sunu sinu me ejure na so yon sinu no me ejure na so bebe vi sinu no me ejure na bi atime ejure na bi okan me ejure na bi opa me njano pondo ji eni no me ma wo so ewe intati o no intati o ete ka tin ton si ma wo ne o me yo na de te nu to de mi haro feeding bo you ven better no here po mu Igbo kono kwe mo Igbo kono hun mi gambo bo kono sin father e ra pan ton kon bo agbon ra pan ton kon me kai me o e on de ai re ka me je no to de to e mi tun de mi na iwe gbon a bo ku je no da be do ji me wa ti on e ro mi en tok pe obi se ton no to do ase o e na iwe e na ho si a lo ton me agbon re te yin
Toto doazé agbanote yin wodo ni tole to asito ya asuta fito ya dime ton tutu no doazé mo hu gan me khosa bo pon vo ye ya accident be don mi roji ma wa akru no wa broji nwe akwa mi to ma si kun mi gan si a ai jaye mi ma ru kun ayo e na mi vonu mon père no gbeto de timbo azun ye jina na so dion kan we me san tan son no be 0 mon furu 6h du matin fonctionnaire de timbo un salaire et le salaire n'a pointé le compte du 21 et vilain binombe ason bon vilain jason kaka il est premier 2 3 5 de accord before bon mais binom me deme ason voix elle va il fin du mois de ko na kona wa bon mais ne gbetion fiton le o ta son lui vovo bon ho ni vakin mon here te ba midi ma ya je ba midi a nous ka re dion fata we si metele mi huwa photo pana me ya bueno mi to konta bobonu ho ton ganjeu bo eze mi me se toton sin de woro de fise yo enruzo bo gba nu no suma o san le do mele yo eni gba lele do mero tro mi le bisi ro poropo le o kanton nu ye bo nu ab nu pontonji be che ma o nu komale yo eni chimo nu do poropo e ro tro mi le bisi tonji gan maro jele e gbon si ko yo eni diundo henu le do poropo me bo fifa ji e a hosi fifa ton yo eni do a hosu la khale bi do poropo me le na jemala ke alo bo yi won san gabriel sin jorongbon eni ti on tro mi tele bi do poropo bo ti won bene kun gba mi ton lo ti mo nu we ke so no bi si ro dagbo yin ko me bo chomina yo dagbo kon chetondo o azori wa to lebi CCG do Pentecostin khu dome e wo azome vie candidat khu ngbe examen le kon chetondo ejibo mi baro ji chonu wana fo mi na suma hakpede ha mi chomi na sutana tejenda go yes zogbe e on di de o gba glugo mole bi sese to e zogbe ne o so ta to fon ka mi ton le me mi me fue se mo teme konku e a so ba te e bonu a bluwe o be san mi ton me bon a o vi pe sa de koplo ko sa do mo bravo a brule ki se ni brado ona yesi sen no mi me yesi sen o so bi wudu yewe e o sra wu me bon klame be no me bi pepepe yesi sen yo e ti todo te o so mi so no do sen yo e o me bo a che no sle wu me bo sra wu me mi sra wu li to pa pasa mi ton le pon ye no se mo sebe be jazz ho sali ro ki on pu do me e se no won bi ya pa mi uno yi po mi po e kon fi bi mi na won de la mi na won ti aka ko fi le lo yi wa yi bo mi na memoire yo ta ko e na ro po mi pare memoire ne asanko gapo pa jerry na peto no sono no kovora mo popora satu ebe yo na popora satu ebe maso ho po maso di kasio maso na le maso do adu kunde ho maka so ya vio do ya vio il suno no ya vida y jabe chick bone no debo de aí vou fixi no debo na wa no com ina timo
àwọn ọmọ jẹ ó gan kú àwọn ọmọ pẹ àbílíyà ní sí àpẹẹrẹ àwọn jẹ àbílíyà ní wọn àpẹẹrẹ àwọn jẹ wọn àwọn kù lọ́wọ́ magdalena no go bọ́sí o tààgó fídíò wọn lò ló mú kú nínú fún tààgó fìyà tó tààgó pẹ́ máa ń tó ẹ̀rọ pẹ́rọ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ó ìfìtìyà mọ̀ tó jẹ́ kó ṣe bọ́ sísà tààgó fìyà tó jẹ́ kó ṣe lẹ́bi. Quand on dit d'aller pour y aller, quand on a cher, plus vite. Quand tout ça tient compte, mais c'est ce que tu veux. La bonne au fils, elle m'a le fils à l'aide, puis c'est quand il tout le monde dans l'air. Blocage les puis c'est une fois le président dans l'air. Ah, so oui, tu vois, mais comment me mon corps de sa fouille. Ah, soniwa, ah, quoi niwa. Viniwa kwese simaro ye de fon ale bio vina to vina ya kilo kwele le yo mama supo mama ma se vivia supo pon e na mo suba se vivi nous avons les donc pas avec les parents m'entendez mais on voit comment tous les petits qu'on y met dans ce cas. Moi, je m'en vais pas mettre un bureau à mina hall. Moi, je m'en vais pas mettre un bureau à mina wa. Mais tu sais là, les mecs petits ouais ta profil. Pendant mes 3 là, le misé petit ouais. Bon, maintenant qu'on est dans la porte à l'aide plus beaucoup. Na somme na so to sérieux là na to sérieux là ah o bo ba to to bien ouais na no ta ko vile mi mai mo gacha o fo do tuche mi mari hasio mi gacha bi mi go bi ta ko vile mi se ya don do feel me. Ni les choisir alors d'accord chaque bazar mais les forcer mia on a sorti aussi pemia téléphone ni on a nomi que kai bon ni on a nomi ta bouger que de wana ya fi qui fare no porra quando me dans l'air qui fare no porra ni dans bazar me dans le corps Aljaita butono kohami kweli fa azombia binokwe kombi mokodo safu afokle unyale biligosi peliza mikobe uvemi ton temeteme si kabia kafuno achese ko welo ko bitomba lota wento wevi sise ene chelijenu mawa jalono e so agbaza brunu wa rukpana mi 5 manji eno yono yahono Elias Atingla bo no bo ha yahono miton sheha chakwa rumiad bo mikendo atonu sisen pokyo ho we be bo kendo azoi bana mi sen hon na bebe besin akpa ho ilo e besin Pentecost me onjio fifa no bo ha mi bonu eni yonu zangbe shodi bo besin kan tome bonu yonale no bo ha mi mi waduto ma uye sise ho aja handa so ajimina yo